जय माता जी, जय श्री राम, जय हनुमान। आपण को आम चैनल माँ की शक्ति बाबा की भक्ति को स्वागत। आपण के सपन हनुमान बाबा को देखी कि केबे लगी कि हनुमान बाबा आपण सामने ठिया होती किसी संकेत देते आपड़ किसी कथबार्ता आप एमती सपन देखुं यार उद्देश्य कौन आपण बाबा सपन कहीं आसता है विषय आज संपूर्ण जाना। अनेक समय सपन आम जीवन भविष्य आध्यात्मिक शक्ति और भगवान संकेत नहीं आसी था और जदि सपन स्वयं हनुमान बाबा आपको दर्शन दे था एक साधारण कथा नुह कि ना कि चमत्कार आगू हबार अच्छे आप जापर। आज भिडियो आम जाना सपन जदि हनुमान बाबा को आप देखुं ताले क्यों क्यों संकेत मिले, क्यों सपन शुभ, क्यों सपन आपको सतर्क कर तेणु भिडियो शेष पर्यटन देखूँ कारण शेष में मुझे हनुमान बाबा सपन आसापर आप क्यों क्यों कम करवा उचित। तेज प्रथम जानतु हनुमान बाबा स्वप्न देखार अर्थ कौन। हनुमान बाबा को शक्ति, साहस, भक्ति और सुरक्षार प्रतीक बोली मना जाए। जिते जीवन में भय आसे, दुख आसे, असुविधा किंबा नकारात्मक शक्ति बढ़ी जाए से हनुमान बाबा आप स्वप्न दर्शन निश्चय दे था। कारण यार अर्थ हूँ आप एका नुहति जदि कौन दिव्य शक्ति आप सुरक्षा कर से सुरक्षा शक्ति निश्चय दर्शन दे था। तेणु सब आप हनुमान पूजा पाठ कर आग पूर्वजन्म पूजा पाठ आगुरी कर तेणु या फल आप बाबा स्वप्न होता है। स्वप्न हनुमान बाबा देखिए मैंने आप जानते आप मन में आत्मार सकारात्मक शक्ति निश्चय प्रवेश करुच्ची। द्वितीय जिनस हनुमान बाबा हसुवर देखिए जदि यार अर्थ कौन। यदि आप स्वप्न हनुमान बाबा को देखते ताले अत्यंत शुभ निश्चय होता है। यदि आप हनुमान बाबा हसुवर देखते ताले आपण जीवन में खराब समय शेष होगा जाऊँगी, घरे सुख शांति आसवाक अच्छी और आपण मन में समस्त भय दूर होगा आगू अच्छी। तो अनेक लोक अनुभव अनुसार यही सपन आसा भल भल जीवन में परिवर्तन आरंभ होता है आप कम सफल हो कि दीर्घ दिन समस्या जाता है आप जीवन से सब जिन निश्चय समाधान होगा दूर हम। अनेक जिन गदा धरती हनुमान बाबा सपन देखती यदि सपन में आप हनुमान गदा धरती अवस्था देखती तार अर्थ हूँ आपण चारिपाखे नेगेटिव एनर्जी धीरे धीरे नष्ट होगा जाऊँगी धीरे धीरे नष्ट यही सपन कहे शत्रु मानक के भय करूँ ना, भगवान आपण सहायता सब बेले अच्छा कहीं आप क्षति करें ना। आपण बाबा भक्त जन आपण सुरक्षा भगवान दायित्व होता है। तेणु यार सपन अर्थ में जानतु किसी पॉजिटिव साइन आपको मिलता है। ये सपन आसने आप आत्मविश्वास बढ़ाक लगी था। उड़ुवा हनुमान बाबा को देखती यदि सपन में आप आकाश में उड़ुवा बाबा को देखती ताल एक शक्तिशाली संकेत होता है। यार अर्थ है आपण जीवन में बड़ बड़ सफलता को निश्चय आसो, अटकी जाइए कम पुणी निश्चय कंटिन्यू चलो, आपण नूतन उच्चता को जी आपण उन्नति क्षेत्र में उन्नति हम और आप आर्थिक परिस्थिति आपंकर जेकोसी कष्ट पाँच से सब जिन निश्चय दूर हम। जपरी हनुमान बाबा समुद्र लंघी से आप जीवन में बड़ बड़ बाधा अटकाई पारे तेणु सब दुख कष्ट बाबा अटकाई पारे और आप जीवन सुखमय निश्चय करें। अनेक जिन रागी हनुमान बाबा जब आप सपन देखुं यदि सपन हनुमान बाबा रागी आप देखुं ताले अर्थ संकेत किसी होता है आपण जीवन में कौन सी भूल रास्ता को आप जामती किसी भूल कार्य कर जोटा कि बाबा को पसंद करना आपण बाबा रागी आपण चारिपाखे खराब संगत होता है आपण चिंता और कार्य सुधार दरकार। आप जो कार्य कर बुझीबाची करूँ कौन से जो कार्य नूतन कार्य आरंभ करना चाहते भावुं से कार्य निश्चय भूल होता है तेणु बाबा सपन में आपको रागी देखिपारे। आपण जीवन जो भूल पथ को जाती भगवान बाबा आप संकेत किसी जन था तेणु से संकेत गोटे संकेत है आपको देखिए रागी हनुमान बाबा सपन देखते कि आपन को हनुमाकड़ जब गोड़ू कामुड़ ये सब सपन अर्थ है आप जानतु आप किसी भूल बाटर जाऊँच आप किसी भूल कार्य कर खराब कार्य कर असंगत अच्छा तेणु से सब जिन निश्चय बुझी जातु और से निश्चय दूर पलि आसतु। अनेक हनुमान बाबा आशीर्वाद देउथिबा सपन देखुं जदि सपन हनुमान बाबा आपण मुंडे हाथ रखी आशीर्वाद देउछंती तार अर्थ अत्यंत शुभ होता है। तेणु यह रेयर समस्त ये सब सपन आसी न था। यार अर्थ है आपण भाग्य खोलने को जाऊँगी, भगवान कृपा आपण ऊपर अच्छी, आपणकर मनर इच्छा निश्चय पूर्ण हो पाए। आप जहाँ भी भावुं से सब जिन निश्चय शीघ्र पूर्ण हो पाए। अनेक लोग ये सपन अनेक अद्भुत शांति अनुभव करते
এই স্বপ্ন দেখি সারা পরে আপনার দেখে নিଦ ভাঙিବା ପରେ আপনার নিহতি শান্তি ফিল অনুভব করব আপনার সকারাত্মক এনর্জির ফিল অনুভব করে এর অর্থ জানতু বাবা আপনার পাখাপাখি ହିଁ অনেক এবং আপনার যেকୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ করুন ସେସବୁ ଜିନିଷ ନିଶ୍ଚୟ ସଫଳ ହେବାର ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଅନ୍ୟ ଜିନିଷଟା ହେଲା ଯଦି ହନୁମାନଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯଦି ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆପଣ ହନୁମାନଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଦେଖନ୍ତି ତାହେଲେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ୍ ସାଇନ୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଆପଣଙ୍କ ମନ ଧୀରେ ଧୀରେ ଭଗବାନଙ୍କ ପଥକୁ ଯାଉଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମା ଭଗବାନଙ୍କ ସହ ମିଶିବାକୁ ଯାଉଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ବଢ଼ୁଛି, ଆପଣଙ୍କ ଘରର ନକାରାତ୍ମକ ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ କମୁଛି, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା ପଜିଟିଭ୍ ଉର୍ଜା ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ୁଛି ଏବଂ ନେଗେଟିଭ୍ ଉର୍ଜା ହ୍ରାସ ପାଉଛି। ତେଣୁ ହନୁମାନଙ୍କ ମନ୍ଦିର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ସହ ଆପଣଙ୍କ ଶାରୀରିକ ମାନସିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି ଘଟୁଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖ ସବୁ ଦୂର ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ସ୍ୱପ୍ନ ମଙ୍ଗଳବାର କିମ୍ବା ଶନିବାର ଯଦି ଆସନ୍ତି ତାହେଲେ ଅଧିକ ଶୁଭ ମନାଯାଏ। ତେଣୁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ସେଦିନ ମନ୍ଦିର ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯାଇ ଦର୍ଶନ କରି ଆସନ୍ତୁ। ଅନ୍ୟ ସେଟା ଯଦି ଆପଣ ସ୍ୱପ୍ନରେ ହନୁମାନଙ୍କ ଚାଳିଶା ଶୁଣିଥିବାର ଶୁଣନ୍ତି ବା ଦେଖନ୍ତି, ଯଦି ସ୍ୱପ୍ନରେ ହନୁମାନଙ୍କ ଚାଳିଶା ଶୁଣିବାକୁ ମିଳେ ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦିବ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଆସୁଛି, ଆପଣଙ୍କ ପାଖେ ପାଖେ ସୁରକ୍ଷା କବଚ ସୃଷ୍ଟି ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି। ଏହି ସ୍ୱପ୍ନକେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଭୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ସବୁ ଦୂର ହେବ, ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଥିବା ଅଶାନ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ ଶାନ୍ତ ହେବ, ସବୁ ଶାନ୍ତି ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା ଖରାପ ଶକ୍ତି ପ୍ରଭାବ କମିବ, ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଥିବା ନେଗେଟିଭ୍ ଏନର୍ଜି ସବୁ ଦୂର ହେବ। ତେଣୁ ହନୁମାନଙ୍କ ଚାଳିଶା ପାଠ ଯଦି ଆପଣ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖନ୍ତି ବା ଶୁଣନ୍ତି ତାହେଲେ ଜାଣନ୍ତୁ ଆପଣ ସେହି ଚାଳିଶା ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରତିଦିନ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ବାବାଙ୍କ ଚାଳିଶା ନିଶ୍ଚୟ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଏହାର ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଆପଣଙ୍କୁ ଫଳ ମିଳିଥାଏ। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ବାବା ସଂକେତ ଦେଉଛନ୍ତି ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରତିଦିନ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଯାହା ବି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ବଢ଼ାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଅନ୍ୟ ଜିନିଷ ହେଲା ଯଦି ବାବା ହନୁମାନ ବାବାଙ୍କ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖନ୍ତି, ଯଦି ସ୍ୱପ୍ନରେ ହନୁମାନ ବାବା କୌଣସି ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛନ୍ତି ତାର ଅର୍ଥ ଜାଣନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କୌଣସି ବଡ଼ ସଂଘର୍ଷ ଚାଲିଛି। କିନ୍ତୁ ଏହି ସ୍ୱପ୍ନ ମଧ୍ୟ କହେ ହାର କେବେ ମାନନ୍ତୁ ନାହିଁ, ବାବା ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖେ ପାଖେ ଅଛନ୍ତି। ହନୁମାନ ବାବାଙ୍କ ଶକ୍ତି ବିଜୟର ପ୍ରତୀକ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏହି ସ୍ୱପ୍ନ ଆପଣଙ୍କ ଲଢ଼ିବାର ଶକ୍ତି ଦେଉଛି। ଆପଣ ଯେଉଁ ପଥରେ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି ଲଢ଼ି ଚାଲନ୍ତୁ, ବାବା ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖେ ପାଖେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ କେବେ ବି ସେ ଲଢ଼ାରେ ବା ସେ ଯୁଦ୍ଧରେ କେବେ ବି ହାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ପଜିଟିଭ୍ ମନୋଭାବନା ନେଇକି ବାବାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇକି ସେ ଯୁଦ୍ଧ କରିଚାଲନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ନିଶ୍ଚୟ ଦିନେ ଦିନେ ସଫଳତା ହେବେ। ଅନେକ ହେଲା ବଡ଼ ସଙ୍କଟ ଗୁରୁ ହନୁମାନ ବାବାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ମଧ୍ୟ ଆସିଥାଏ। କେବେ କେବେ ଲୋକମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେକୌଣସି ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଆସେ ତା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱପ୍ନ ହନୁମାନ ବାବାଙ୍କୁ ଦେଖିଥାନ୍ତି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କୁ ସତର୍କ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ସାବଧାନ ରହିବା ଦରକାର ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଭୟ ନୁହେଁ ଭକ୍ତି ରଖିବା ଦରକାର, ସବୁବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଏବଂ ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟ କରିବା ଦରକାର। ଏବେ ଜାଣିବା କାହିଁକି ଏମିତି ସ୍ୱପ୍ନ ଆସେ। ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନର ଅର୍ଥ ଏକା ନୁହେଁ, କେତେକ ସ୍ୱପ୍ନ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଚିନ୍ତାରୁ ଆସେ, କେତେକ ସ୍ୱପ୍ନ ଆପଣଙ୍କ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସଂକେତ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ହନୁମାନ ବାବାଙ୍କ ଭକ୍ତ, ହନୁମାନ ବାବାଙ୍କ ଚାଳିଶା ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତି, ମନରୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି, ମନ୍ଦିର ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ଏସବୁ ଆସିବାର ନିଶ୍ଚୟ ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକା ଥାଏ। ତାହେଲେ ଯଦି ସ୍ୱପ୍ନ ଆପଣଙ୍କ ଏସବୁ ଆସୁଛି ତାହେଲେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ? ସକାଳୁ ଉଠି ନିଶ୍ଚୟ ବାବାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତୁ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ, ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପ୍ରତିଦିନ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଏବଂ ଖରାପ କାମ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ମଙ୍ଗଳବାର ପୂଜା ପାଠ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବ୍ରତ ମଧ୍ୟ କରିପାରିଲେ ଆହୁରି ଭଲ ହୋଇଥାଏ। କେବେ ବି ଜୀବନରେ କାହାକୁ ଭୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସବୁବେଳେ ବାବାଙ୍କ ସମର୍ପଣରେ ରୁହନ୍ତୁ, ବାବାଙ୍କ ଶରଣରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ନିଶ୍ଚୟ ଦୂର ହେବ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସିଦ୍ଧି ହେବ। ତେଣୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ହନୁମାନ ବାବାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ କେଉଁ କେଉଁ ସଂକେତ ମିଳେ। ହୋଇପାରେ ଏହା ହନୁମାନ ବାବାଙ୍କ କୃପାର ସଂକେତ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ନୂଆ ରାସ୍ତା ଦେଖିବାର କିଛି ଇସାରା ହୋଇଥାଇପାରେ। ଯଦି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱପ୍ନରେ ହନୁମାନ ବାବାଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟରେ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବେ। ତେବେ ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି, ଆପଣଙ୍କ ଦିନ ଭଲରେ କଟୁ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ।